पंचनामा न्यूज, सर्वसामान्य जनतेचा बुलंद आवाज। उच्छल माणिकपूर येथे भाजपची विजय संकल्प सभा, विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद। तापीतील उच्छलमध्ये भाजपची शक्ती प्रदर्शन सभा, आगामी निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांचा निर्धार बळकट। उच्छल तापी जिल्ह्यातील उच्छल तालुक्यातील माणिकपूर येथे भारतीय जनता पार्टीतर्फे भव्य विजय संकल्प सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या सभेला कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याने परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले। ही सभा राज्याचे नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। यावेळी राज्यस्तरीय मंत्री डॉक्टर जयरामभाई गावित यांची प्रेरणादायी उपस्थिती लाभली। तसेच एसटी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार गणपतसिंह वसावा यांच्यासह अनेक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सभेदरम्यान भाजप सरकारने राज्यात तसेच ग्रामीण भागात राबविलेल्या विविध विकास कामांचा आढावा सादर करण्यात आला। प्रत्येक गावापर्यंत विकासाची गती अधिक वेगवान करण्याचा संकल्प व्यक्त करत आगामी निवडणुकीत भाजपला बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात आले। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी आपल्या भाषणावर विरोधकांवर टीका करत सरकारच्या विकास कामाची आकडेवारीसह मांडणी केली। भाजप सरकार केवळ आश्वासन देत नाही तर कामातून विकास सिद्ध करते असे त्यांनी स्पष्ट केले। विशेषतः आदिवासी भागातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची ग्वाही देण्यात आली। सभेत दिसलेला जनसमर्थनाचा उत्साह, कार्यकर्त्यांची एकजूट आणि सकारात्मक वातावरण आगामी निवडणुकीत भाजपाच्या विजयाचा मजबूत पाया ठरेल असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केलाय। सभेच्या शेवटी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी विजय संकल्प पुन्हा दृढ करत संघटन अधिक बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला। गावागावात जाऊन शासनाच्या योजनांची माहिती पोहोचविणे, नवमतदारांपर्यंत संपर्क वाढविणे आणि विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेशी सातत्याने संवाद साधण्याचे आवाहनही केले। लोकोने फरी एकवार वंदन करवा માંગુ છું। સાથે સાથે બેસો, હવે વાંધો નથી ભાઈ, થાકી જશો નહીં તો તમે પાછા ઊભા ઊભા। કાલે કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, આપ્યા પાપ્યા બધા ભેગા થયેલા અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા મારા દેશની મહિલાઓ માટે, દીકરીઓ માટે સંસદમાં 33% અનામત માટે જે નવો કાયદો લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, મારી બહેનો, મારી માતાઓ, આ કોંગ્રેસીઓ અને બધી જ પાર્ટીએ ભેગી થઈને મહિલાઓને જે ન્યાય અપાવવા માટે મોદી સાહેબે જે પ્રયાસ કર્યો હતો ને, એ પ્રયાસને કઈ રીતે રોકી શકાય તે માટે આ બધા જ ખોટા લોકો એક થઈને તમને સૌને મળતો હક રોકવાનું કામ આ કોંગ્રેસી, આપ, એસપી અને બધી જ પાર્ટીઓએ ભેગા મળીને કર્યું છે। आज मैं मेरे गुजरात की धरती से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ये देश की सांसद बन सकती है, अगर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी सांसद बन सकती है, अगर लालू प्रसाद यादव की पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो मेरे देश की सामान्य नारी क्यों ना ये देश के संसद में भाग लेने देश की सांसद बन सकती। कौन